मालकन मुझे डर लगता है कहीं आप। लेकिन जब मालकन ने मुझे बेड के दराज से एक पैकेट निकाल कर दिया और बोली, मैं और मेरा शौहर एक बंगले में काम करते थे। वो माली की नौकरी करता था और मैं घर के काम काज। हम दोनों इस बंगले के क्वार्टर में रहते थे। मेरी मालकन दिल की बड़ी अच्छी औरत थी। हम मियाँ बीवी को यहाँ काम करते महीना ही गुजरा था। यह सास बहू की लड़ाई अभी जारी थी, लेकिन मैं वहाँ से हटकर किचन में आ गई। एक चंगेर में 4 रोटियां रखीं, प्लेट में सालन डाला और किचन के पिछले दरवाजे से ही निकलकर अपने क्वार्टर में चली गई, क्योंकि जो फसाद बर्पा हो चुका था, आज तो मुश्किल ही था कि कोई खाना खाता। जब मैं क्वार्टर में पहुंची तो करीम बख्श खामोशी से बैठा हुआ था, शायद झगड़े की आवाज़ें सुन रहा था। मुझे देखकर कुछ चौंका। मैंने उसके सामने खाना रखा तो मुझसे झगड़े की वजह पूछने लगा। मैंने खाना खाने के दौरान सारी तफसील उसे सुना दी। कहने लगा, बड़ी बीवी बड़ी ही तेज खातून है, ना जाने क्यों दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा है। हम दोनों मियाँ बीवी की हमदर्दी मालकन के साथ थी। बेचारी सारा दिन मुलाजमों के पीछे ही भागती रहती। रात को जब मियाँ से 4 अच्छे बोल बोलने का वक्त आता तो सास शौहर के कान भरती। हम दोनों इसी बात का अफसोस करते रहते। हम दोनों की शादी को बस चंद माह ही गुजरे थे, इसलिए हम दोनों में मोहब्बत के जज्बात भी अरूज पर थे। सुबह करीम बख्श लॉन में रखे पौधों को पानी दे रहा था जब मैं गरम गरम पराठे और चाय लेकर वहीं आ गई। हम दोनों ही सुबह सुबह बंगले के बागीचे में ही बैठकर नाश्ता करते थे। मुझे देखकर करीम बख्श के चेहरे पर मुस्कुराहट ही सज जाती थी। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और मेरे बालों पर सजा दिया। मैं इसी में खुश थी, जैसे मुझे करीम बख्श ने कोई कीमती तोहफा दे दिया हो। हम दोनों हल्की फुल्की छेड़छाड़ में नाश्ता कर रहे थे, हंस रहे थे जब मालक बड़े गुस्से से लॉन से बाहर निकले और ड्राइवर पर बरसने लगे कि उन्हें ऑफिस से देर हो रही है, अभी तक गाड़ी बाहर क्यों नहीं निकाली। वो बेचारा बुखला कर रह गया था। हम भी चुप हो गए। करीम बख्श ने जल्दी जल्दी गरम गरम गुड़ चाय के भरे और दोबारा से पानी पकड़ कर पौधों में डालने लगा। मालकन भी बाहर आ गई, कहने लगी, इजाज़, पहले इस ड्राइवर से कहो कि मुझे मेरे मेके छोड़ आए। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए यहाँ नहीं आई। मालकन मुसलसल रोए जा रही थी। मालक ने अपना ऑफिस बैग ड्राइवर को पकड़ाया और मालकन से बोले, नौकरों के सामने तमाशा मत बनाओ समझी, जाकर अंदर बैठो। रात को मैं बात ख़त्म कर चुका हूँ, इसलिए बेहतर है कि बात का बतंगड़ ना बनाओ। मालक ने गुस्से से कहा। मालकन और ज़्यादा रोने लगी, कहने लगी, हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे थप्पड़ मारोगे और जब जी चाहोगे झगड़ा ख़त्म करो। मैं कोई गिरी पिड़ी नहीं हूँ। बस ड्राइवर पहले मुझे मेरे मेके छोड़ के आए, वरना मैं देखती हूँ कि तुम ऑफिस कैसे जाते हो। हम दोनों ही मालक और मालकन को झगड़ते हुए देख रहे थे। मालक ने कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, बस मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अभी मुझे जाने दो। और हाँ, रात को तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। मालक ने ज़रा सी नरमी दिखाई तो मालकन का गुस्सा भी जाता रहा। तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं जाएगी? मालकन ने तुनकर कहा। मालक ने एक ठंडी हाँ भरी, फिर अस्वाद में सर हिलाकर चले गए। मैं भी बर्तन उठाए किचन में चली गई। मालकन उस वक्त किचन से ये कह रही थी कि रात के डिनर में बस अम्मा जी का परहेजी खाना ही बनाना, फिर मुलाजमिन के लिए दाल चावल। आज मैं और मालक होटल में डिनर करने जाएंगे। मालकन के चेहरे पर फैली खुशी का रंग देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैं बर्तन धोने लगी तो मालकन मेरे पास आ गई, कहने लगी, मारवी, ये ताज़ा गुलाब तुम्हारे बालों पर किसने सजाया? मैंने शर्माते हुए कहा कि करीम बख्श ने। वो कहने लगी, हाय रोमांटिक, काश के इजाज़ को भी ऐसा एहसास हो जाए। उसे तो बस मुझे अपनी माँ की आंख से देखने की आदत हो गई है। मैंने कहा, मालक का भी कोई कसूर नहीं, आपकी साजी फसादी औरत है। मेरी इतनी सी हमदर्दी पाकर वो अपना दिल मुझसे हल्का करने लगी। कहने लगी, अदनान बुरे नहीं हैं, हम दोनों की लव मैरिज हुई है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, सच्ची मालकन? वो कहने लगी, हाँ, हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मेरी सास को तो अपनी भांजी पसंद थी, लेकिन
اجاز نے اپنی ماں سے جھگڑا کر کے مجھ سے شادی کی تھی۔ پہلے پہلے تو ادران وہی کرتے تھے جو میں کہتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیسے کایا پلٹ گئی کہ اجاز وہی کہتے جو ان کی ماں کہتی۔ یہ سن کر میں نے کہا، کہیں آپ کی ساس نے جادو ٹونا تو نہیں کر دیا؟ میری بات سن کر مالکن سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مالکن کالی ساڑی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مالک بھی بڑے خوشگوار موڈ میں آئے تھے، لیکن دونوں کو خوش دیکھ کر بڑی بیوی کا تو منہ ہی سوج گیا تھا۔ جب مالک نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ اپنا پرہیزی کھانا کھا کر دوائی یاد سے کھا کر سو جائیں، وہ دونوں باہر جا رہے ہیں، انہیں دیر ہو جائے گی، تو بڑی بیوی سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، کہنے لگی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ مالک نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، آپ کے لیے پرہیزی کھانا بنایا ہے، آپ کھائیں، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ ضد کے ساتھ جائیں گے، مالک بے بسی سے کہنے لگے، اچھا چلیں، آپ بھی۔ یہ کہنا تھا کہ مالکن پھر آ گئی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ مالکن کے ساتھ فوراً آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے صدمے سے بولی، دیکھ رہے ہو اجاز، تمہاری بیوی کیسے مجھے تم سے الگ کر رہی ہے، میرے منہ پر ہی کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں جا سکتی۔ مالکن تو بری ہوئی تھی، فوراً کہنے لگی، میں نے اجاز کو پہلے ہی کہا تھا کہ کھانا کھانے صرف ہم دونوں ہی جائیں گے، کیا ہم دونوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے؟ ہم جہاں بھی جائیں لازم ہے کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ ساس موٹے موٹے آنسو لائے شکوہ کرتی نظروں کے ساتھ اجاز کو دیکھنے لگی۔ مالک نے اتنا دیکھنا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اپنی بیوی کے چہرے پر دے مارا، اور وہ غصے سے کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی؟ کئی روز سے میں تمہارا رویہ برداشت کر رہا ہوں، مگر تم تو اپنی حد ہی پار کرتی جا رہی ہو۔ یہ ماں ہے میری، اور میں بھی ان کو تمہارے کہنے پر پیچھے نہیں رکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر مالک اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر چلے گئے۔ وہ دونوں ڈنر کرنے جا چکے تھے، جبکہ مالکن گال پر ہاتھ رکھے یوں ہی روتی رہی تھی۔ وہ پیچھے سے غصے سے بولتی رہی، مگر مالکن بغیر جواب دیے اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ صحیح کہتے تھی مالکن، ایسا کر کے مالک کی ماں کا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں جا چکے تھے اور مالکن اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ میں ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں تو وہاں سے چلی آئی اور کریم بخش کو آج کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ کریم بخش بھی آج چپ چپ تھا، شاید وہ بھی یہ سب دیکھ کر صدمے میں تھا۔ رات کو جب مالکن کے ساتھ اور شوہر واپس آئے تو اس رات مالک اور مالکن کے بیچ بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اتنا کہ میں اور کریم بخش بکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہے اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا چکی تھی۔ اگلی صبح جب ہوئی تو میں جلدی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تاکہ مالکن کی کوئی خیر خبر لے سکوں۔ مالکن جب اٹھ کر کمرے سے نکلی تو انہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ ساری رات روتی رہی تھی، مگر اس سے پہلے میں مالکن کا چہرہ ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی افسردہ سی لگ رہی تھی۔ مالک بھی کافی چپ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور مالک گھر سے چلے گئے۔ مالکن ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور پھر سارا دن ان کا اپنے کمرے میں ہی گزر گیا۔ ایک بار جب میں نے ان سے کھانے کا پوچھنے کے لیے گئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی رو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی کے دو بول بولے تو وہ بغیر جواب دیے سنتی رہی۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے اور مالک اور مالکن کے درمیان یہ خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ ان کے درمیان خاموشی دیکھ کر بڑی مالکن تو بہت خوش تھی، آخر وہ چاہتی ہی یہی تھی۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب مالکن میرے پاس آئی اور ایک لمبی تمیز باندھنے کے بعد بولی کہ تم مجھے اپنے کپڑے دے دو، میں رات کو تمہارے کپڑے پہن کر سونا چاہتی ہوں۔ مالکن کی بات مجھے بڑی عجیب لگی، آخر وہ میرے کپڑے کیوں پہننا چاہتی تھی؟ ان کے پاس بڑے برانڈ کپڑے تھے۔ میں مالکن سے سوال تو کیا کہنے، تم سچ ہی کہتی تھی میری ساس نے مجھ پر جادو کروا رکھا ہے اور اس نے وہ سارا اثر میرے کپڑوں پر ہی رکھا ہے۔ میں جب بھی اپنے کپڑے پہنتی ہوں میرا اور مالک کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ رات کو میں تمہارے کپڑے پہنا کروں۔ مجھے اس بات میں کوئی برائی نظر نہ آئی، مگر ہچکچاہٹ تھی کہ مالکن میرے کپڑے پہنے گی۔ میں نے مالکن کو اپنے نئے نئے سوٹ لا کر دیے اور وہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے آج دال چاول کی جگہ اپنے لیے بنائے
बिरयानी और कौरमा खाने को दिया था। मैं तो खुश हो चुकी थी। वो खाना लेकर करीम बख्श के पास आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, मगर आज तो करीम का चेहरा भी उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। कई रोज़ यूं ही गुजर चुके थे, मगर मालक और मालकिन का रवैया ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बार तो उनका झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। वो रोज़ाना रात को मेरे कपड़े पहन लेती। अब तो उनका झगड़ा होना भी बंद हो गया था। ना ही मालकिन की सास कुछ कहती थी। मगर एक रात जब मैं लेट के खाना लेने के लिए आई तो ये देखकर चौंक गई कि मालक तो मालकिन के बजाय अलग कमरे में जाकर सो रहे थे। यानी इस बार उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। मैं तो यही दुआ करने लगी कि खुदा करे दोनों के बीच ताल्लुकात फिर से पहले जैसे हो जाएं। हर रात बड़ी बीबी के सो जाने के बाद मालकिन मेरे कपड़े पहन लिया करती थी, मगर मुझ में हिम्मत ना थी कि मैं उन्हें पूछती कि हर उनके और मालक के ताल्लुकात इतने खराब क्यों हो चुके हैं। मैं वापस अपने क्वार्टर में आई तो करीम बख्श अपने सामने खाना रखे बैठा था। मेरा तो सारा ध्यान मालक और मालकिन की जानब था। इस सारे जुमले में ये तो मेरे जहन से निकल ही चुका था कि मेरा शोहर भी अब मुझ में कम दिलचस्पी लेने लगा था। वो काफ़ी खामोश रहने लगा था। मैं जो बात करती उसका जवाब दे देता, वरना चुप रहता। उसकी ये बात मुझे हैरान कर रही थी और अंदर ही अंदर परेशान भी। मैं ज़्यादा देर तक अपने शोहर से बात ना कर पाती क्योंकि मुझे जल्दी ही नींद आ जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीम बख्श ने ढेरों बातें करना चाहती थी, मगर मुझे नींद आ गई। अगले रोज़ करीम बख्श से पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया। मुझे तो अब फ़िक्र सताने लगी, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा। इसी फिक्र में मैंने उस रोज़ खाना ही ना खाया, बल्कि काम भी मेरा जी ना लगा। मैं अपने क्वार्टर में ही बैठकर रोती रही। रात को खाना भी मैंने नहीं खाया था। मैं करीम बख्श से नाराज़ थी कि आखिर वो क्यों मेरे साथ ये रवैया रख रहा है। मैं अभी सोई हुई थी कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मैं कांप उठी, क्योंकि ये तो मालकिन थी जो मेरे कपड़े पहनकर मेरे और करीम बख्श के कमरे में आ रही थी। मैंने उठना चाहा, मगर एक लम्हे के लिए रुक गई। मालकिन आई और आकर करीम बख्श के पास गई। मेरा तो दिल सीना चीर के बाहर आने लगा था। 2 दिन यूं ही करीब बैठे थे कि जैसे मियाँ बीवी हों। मेरा दिल लड़स रहा था। उसी पर मालकिन बोली कि तुमने मारवी को खाना खिलाकर सुला दिया। करीम बख्श कहने लगा, जी मालकिन, वो सो चुके हैं। इतना सुनना था कि मुझसे मज़ीद बर्दाश्त न हुआ। मैं उठकर बैठी तो मुझे उठा देखकर दोनों चौंक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं करीम बख्श को गिरबान से पकड़कर रोने लगी और मालकिन को भी धक्का देकर करीम बख्श से बोली, इसलिए तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे ताकि मालकिन के साथ ताल्लुकात बना सकूं। करीम बख्श घबरा गया, मगर मैं तो फूट पड़ी थी, चिल्ला रही थी क्योंकि करीम बख्श से मैं बहुत मोहब्बत करती थी। करीम बख्श भी रोने लगा और फिर मुझे अपने खसार में लेकर जो बताया वो सुनकर मैं कांप उठी। कहने लगा, उस रात मालकिन ने मालकिन को गुस्से में तलाक दी थी। मालकिन सारी रात रोती रही। सुबह मालक को पछतावा हुआ। मालकिन के पास आए, मगर मालकिन, हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया है। उसके बाद मालकिन मेरे पास आए और मुझे भारी रकम देकर बोले कि मालकिन के साथ हलाला करो। मुझे तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल की खातिर ये कदम उठाना पड़ा।